Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am good, thank you. Okay, so now I would like to check your class condition. So everybody, stand up please. Okay, so now let's check around the class whether have any trash. Silakan diperiksa dulu apakah ada sampah inside the table, under the chair. Silakan diperiksa, kalau dapat sampah, saya berikan waktu 1 minute untuk buang ke tempat sampah dulu. Oke? Silakan diperiksa dulu sampah-sampah yang masih ada. Oke. Come on, silakan. Sebelah sini sudah aman? Sudah bersih? Clean? Oke, good. And then don't forget to check your uniform. Pastikan kalian punya seragam sudah rapi, jilbab sudah rapi, yang boys juga sudah rapi. Oke. Finish? Oke, sit down please. Yeah, thank you so much for your appreciation for the class commitment. Yeah. And then before you are going to have the lesson today, let's pray first. Where is the leader of the class? Okay, Halid. Please lead your friend. Attention please, pray begin. Okay, thank you ya. Okay, now I would like to check your attendance list. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini, pagi hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hamisa. What happened with Hamisa? Kenapa dia? No, nothing information. Okay, and then siapa lagi? Mutia, Mutia Rahman ya? What happened with Mutia? Yang lainnya hadir? Ya, oke, tepuk tangan dulu yang sudah hadir pagi hari ini. Ya. Dan untuk teman-teman yang tidak hadir, terutama yang tidak ada kabar after the class, please let your teacher, wali kelasmu tahu ya kalau siapa tadi Hamisa tidak ada kabar. Dan untuk teman kalian yang sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa bersama-sama dengan kalian di kelas ya. Oke, good. And then are you ready to study today? Kalian siap belajar hari ini? Yes, ready? Ready? Are you ready? Okay, so before that, I will check your feelings. Jadi tim mem akan cek dulu perasaan kalian sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Here I have sticky notes. You have to answer these questions. Ya, kelihatan yang di belakang? Ada? Bisa? Oke, silakan ditulis. Please write down your answer based on the questions forward. Sudah dapat semua sticky note? Oke, jadi silakan dijawab ya 3 pertanyaan di depan. I will give you about 3 minutes. 3 minutes, ya, 3 menit. Silakan dijawab. If you have finished, please put your sticky notes on the board. Silakan ditempel di bagian papan tulis yang kosong sebelah situ ya. Jadi, yang pertama, kesalahan apa yang sudah kalian lakukan pagi hari ini? Nomor 2, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan pagi ini? Yang ketiga, kebaikan apa yang adik-adik harapkan terjadi di hari ini? Come on, finish. Oke, please put your sticky note. Silakan ditempelkan di bagian left, bagian kiri, papan yang kosong. Silakan ditempel saja. Oke.
Ya. Oke, let me read first ya. Mem baca sedikit dulu. Sudah semuanya ditempelkan? Sudah? Oke. Ya, jadi sudah saya baca ya. Untuk kesalahan yang sudah adik-adik perbuat, semoga hari ini sudah tidak ada kesalahan lagi. Dan tadi ada yang sempat bertengkar dengan orang tua. Kalau sudah pulang sekolah, minta maaf ya. Ya, kemudian yang sudah melakukan kebaikan, tepuk tangan dulu. I really appreciate all of the goodness that you have made today. And then for the appreciation, untuk kalian punya harapan, semoga Allah segera kabulkan hari ini ya. Amin together. Amin. Oke, give applause. Today, we will sing a national song first. Ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional. So everybody stand up, please. Silakan berdiri. Maju tak gentar, maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, sit down please. Before that, I would like to check your focus, ya. Apakah kalian betul-betul sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Oke, jadi kita ice breaking dulu ya. Oke, are you ready? Oke, here is the ice breaking. Yeah, I have a games. The name is guess what color. Ya, tebak ini warna apa. Oke, jadi ada real color and the name of the color. Jadi kalian tebak kira-kira apa warna yang betul namanya ya. Siap? Tebak sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, go. Yellow? Betul? Yellow ya? Oke, jangan ragu-ragu, Next. Green ya. Oh. Next. Huh? Ada yang bilang pink tadi. What color is this? Black. Oke. Next, focus ya, focus. Next. Ya, purple ya. Oke. Orange. What color is this? The last color ya. Ini warna terakhir. What color is this? Yes, gray ya, the real color. Okay, give applause for all of us. Yeah. Okay, before that, I would like to ask you, did you still remember about our last discussion last week? Ada yang masih ingat apa pembahasan kita pekan lalu? Ada yang masih ingat tidak? Oke, Alim? Social function of a descriptive text. Betul? Ya. Tentang apa itu social function? Ada yang bisa memberikan sedikit recalling the material last week? Oke, Dian. Oke, describing a particular person. What else? Apa lagi? Oke, Ariel. Oke, describing place. Betul. Apa lagi? Oke. Ya, describing things in detail. Ya, oke. So give applause for your friend. Thank you ya for recalling the material last week. So today, the material is still about descriptive text. I have a picture. Ya, di sini ada gambar. Jadi menurut kalian, what picture is this? Kira-kira ini gambar tentang apa? House. Ya, house ya. Ya, kira-kira ini bagian rumah apa?
Ya, kitchen ya. Jadi ini ruangan apa, Nak? Ya, kitchen ya. Ya, kitchen itu kan a part of house. Di dalam dapur ini ada apa? How the kitchen looks like? Terlihat seperti apa dapur ini? Terlihat apa? How about the design of the kitchen? Desainnya terlihat apa? Bagus ya? Ya, ada apa saja di dalam? Ada chair. And then the next picture. Nah, kira-kira di gambar kedua ini apa yang kalian lihat? Apa perbedaan dengan gambar pertama? What picture is this? A house ya? Ya, how many floor? How many floor? Two. Dua ya? Ini? Satu, dua. Ya, kemudian ada apa? Bedroom, ada kamar tidur, ya. Kemudian ada living room, ada kitchen, ya. Oke? So, today the learning objective are first, students are able to create a descriptive written text. The second is students are able to present descriptive text orally with confidence. Jadi hari ini adik-adik akan menulis sebuah teks deskripsi, ya, yaitu menuliskan deskripsi tentang house design. Sebentar ya. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian in front of class, di depan kelas. Oke? Ya, oke, next. We come to the point of the meetings today. I will play a video here. You have to pay attention, listen what the native speaker saying, look what the video about, lihat tentang apa videonya, apa yang dia jelaskan di situ. Silahkan kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Improve your English. Listen and practice. Anne's house. Hello. My name is Anne, and this is my house. My house is spacious and comfortable. It has 2 floors, a first floor and a second floor. Furthermore, there's an attic and a basement. On the first floor, you'll find the entrance hall, a well-equipped kitchen, a large pantry, a spacious living room, a big dining room, and a convenient toilet. On the second floor, there are 3 bedrooms, 1 bathroom, and a study room with a large balcony. My bedroom is between my parents' bedroom and the bathroom. At the back of the house, you'll find the garage where my parents parked the family car, as well as a charming garden adorned with green spaces. Thanks for watching. For more English lessons and practical tests, click on the subscribe button and notification bell now, so you don't miss our next video. Okay, so after you watch the video, did you get what she said? Apakah kalian mengerti yang dia jelaskan? Tentang rumahnya ya. Conditions of her house. Jadi dia jelaskan ada apa saja di situ, berapa lantai, berapa kamar. Kemudian dia juga menjelaskan warnanya apa, bentuknya, ya. I would like to recalling again the material last week. Jadi descriptive text itu dia menjelaskan tentang sesuatu ya, things in detail. Dia jelaskan secara rinci di situ. Ya. Kemudian dalam mendeskripsikan sebuah objek atau things, you have to paying attention to the generic structure. Kalian harus perhatikan susunan atau pola paragraf dalam membuat sebuah description text. Jadi dia terdiri dari 2. Yang pertama, identification. Kemudian yang kedua, description. Kemudian don't forget to paying attention to the language feature that used when you describing things. Jangan lupa kalian perhatikan pada saat menyusun
sebuah descriptive text pasti akan menggunakan pertama simple present tense, ya, simple present tense. Kemudian pasti akan menggunakan a lot of adjective, ya, kata sifat yang banyak seperti warna, kemudian bentuk, ya. Misalkan the class is white. Jadi white itu kata sifat, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan adverbs, ya. Kemudian yang keempat using linking verb, ya. Jadi mereka ini merupakan bagian dari descriptive text. Oke? For example, contohnya, another example seperti ini. My bedroom, apa yang dia jelaskan di situ? Dia menjelaskan ya tentang kamar, ya. Ya, dia jelaskan kamarnya itu seperti apa. Oh, we come to the point. So, this is project time. So, all of you will make a project. Ya, kalian akan membuat sebuah project hari ini. Oke? But before that, I would like to show the group. Oke, silakan ya. Kelompok 1 ada Alim, Vera, Fatima, Hawa, and Ibrahim. Kelompok 2 ada Halid, Sriwinda, Dian, Olivia, and Elsa. Please come to the group 2. Group 3, Muhammad Faisal, Anira, Aldin, Nurain, and Sri Jihan. Kelompok 3 di sini ya. Kelompok 4, Halid Dali, Mutiara, Nia Ahmad, and Jalianti Uno. So, ma'am will give you the LKPD, lembar kerja peserta didik. You will work in pairs. Kalian bekerja sama ya, secara berkelompok, please. Ya, oke. In the pages 1 di halaman pertama, di sini ada name of group. Silakan kalian tuliskan nama-nama kelompok and then the class or the major. Kemudian di bawahnya di sini ada guiding questions. Maksudnya di sini ada bayangan apa yang akan kalian tulis, ya. Pertama, what place is that? Tempat apa itu? Coba silakan dibuka di halaman kedua, pages 2. Oke, dapat desain rumah yang seperti apa kalian? Sudah dilihat? Yang kedua, what are the interior in the place? Yang ketiga, how does the design looks like? Yang keempat, how is the situation around? Are you understand? Ya, jadi silakan work in pairs, collaboration with your group. Silakan kalian menyatukan, kalian punya ide-ide kira-kira bagaimana menyelesaikan project ini. Oke? And for the project will be finished today ya. Hari ini selesai. Oke? Jadi silakan kalian kerjakan. Bisa mulai kerjakan ya. Oke, silakan ya. Merembuk bersama. Kasih lihat sama teman-teman dapat desain rumah apa, ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan memanggil saya. Oke, kelompok 1. Ya, jadi di sini ada garage, ya, ada garasi. Kemudian di sini ada garden, ya, ada taman kan? Berarti di sini 2 lantai. Di sini ada tangga. Oke. Count how many bedroom. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Silahkan yang mau buat dulu notes kecil. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silahkan bekerja dengan aktif ya, karena I will make an assessment. Tim mau menilai kelompok siapa yang aktif. Yang mana, Nak? Ini di sini ada. Jadi ada berapa kamar di sini? Ya, berarti silakan ditulis. Jadi kalian bisa mulai dengan this is our house design. Udah? Ada yang sulit?
Misalkan, this is our house design. Dulu, in this house, there are 3 bedroom misalkan. Di dalam rumah ini ada 3 kamar. Oke. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ya. Oke. We still have about 15 minutes ya. 15 menit lagi. 10 minutes more. 10 menit lagi. Move forward. Cepat. Segera ditulis. Mana? Large. Family and small. Small, large, besar dan kecil. Oke, finish, done. Everybody is done. Ya, have you finished? Oke, bingo ya. Oke, before group 1 will present in front of class. Jadi sebelum kalian mempresentasikan di depan kelas, kita adakan dulu ice breaking ya, supaya tidak tegang. Oke? So everybody stand up please. Ya, stand up please. Ma'am have an ice breaking again to make your spirit up ya. Here I have a candy. Di ma'am ada permen ya. Oke. Jadi siapa yang fokus maka dia akan mendapatkan candy di tengah-tengah ya. Nanti tim mem bilang candy, baru ambil permennya ya. Oke, tension please, focus. Clap, boom, clap, clap. Kenapa kau boom boom terus? Clap, boom, clap, boom, boom, clap, 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 clap. Candy. Sit down please, sit down please. Ya. Give applause for all of us. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. So now, we come to the presentation time ya. Jadi di sini pada saat ada kelompok yang presentasi di depan, kalau sudah selesai, nanti kelompok lain akan memberikan nilai ya. Oke. Silakan nanti diangkat nilainya mereka dapat berapa. Nanti after the one group have present their project, I will ask you to give a point for them. Ya. So group 1 please come forward to present your result. Give applause for group 1 dulu. Tepuk tangan. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will present our describing house design. But first, let me introduce my group. I'm Srijan Jafar. I'm Nurain Hinelo. I'm Nanira Mahmud. I'm Muhammad Faizal. The first reader is Nurain Hinelo. This is a two-story house with a combination of white, brown, and black, and has full glass window. House has a balcony and 1 bedroom. The second floor is white. Decorate white grand plates to make this room look fresh on warm and 3 photo frames. On this profile floor there is a living room with a television unit. After that, there is a dining room with a brown table and black chairs next to the living room, and also has a kitchen with a combination of brown and white and from washing clothes. That's all from our group. Thank you. Oke, give applause for group 3. Ya, kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu. Good job for group 3. Now, put your
Point for group 3. Mana? Kelompok 1 kasih nilai berapa? Semua. Angkat. Oke, 4. 5. 4. Oke. Thank you. Thank you so much for your presentation, group 3. Back to your seat. Oke, good job ya. Okay, I would like to say thank you very much for all the groups that have been present the project in front of class. Now I would like to give the assessment to you. Jadi dari semua kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mungkin 2 kelompok di awal they less the voice ya. Mungkin kurang di suaranya ya. But for the generic structure you already get them all. Kalian sudah betul menggunakan generic structure dan sudah memenuhi language feature yang diminta oleh descriptive text. Oke, begitu juga untuk group 3 and 4. Good job for your group, for the voice, and then for the content of the descriptive text, ya. Good job, jangan untuk semua kelompok, ya. Oke. After you done this project, the last is I will give you a post test. Jadi ada evaluasi ya. Jadi saya akan memberikan evaluasi. Saya akan bagikan kalian a barcode. Nanti Mem akan tampilkan soalnya yang perlu kalian lakukan untuk memberikan jawaban. Di situ di barcode-nya kalian ada huruf, ada pilihan A, B, C, dan D ada? Oke. Ya, kalau misalkan nanti sudah dapat soal nomor 1, kalian pilih jawaban A, berarti barcode-nya seperti ini. Kalau misalkan B, putar lagi menjadi seperti ini. Ya? Jadi B. Kalau dia C, berarti putar lagi C. Jadi diikuti sesuai pola dari opsi. Paham? Ya, nanti kalian angkat, saya akan scan barcode-nya dan akan terlihat di situ jawaban kalian. Silakan dijawab. Nanti angkat saja jawabannya ya. Which of the following option is the generic structure of descriptive text? Mana yang betul? A, B, C, or D? Oke. Oke. Oke, perhatikan kalau sudah terbaca punya kalian di depan ya. Oke, semuanya sudah ya. Oke, jawaban yang betul itu ya, and quiz. Give applause for all the students. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi sudah menjawab ya. Oke, so after you have the material today, did you find any difficulties during the material? Ada masalah tidak selama pengerjaan proyek, selama presentasi? Ada? Ada? Apa masalahnya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, good. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah bisa bekerja secara kelompok ya. After you learning the material, what can give me a little conclusion? Ada yang bisa memberikan saya sedikit kesimpulan apa yang sudah adik-adik pelajari pada siang hari ini? Oke, Nia silakan. Ya, jadi tadi kalian sudah menjelaskan ini ya, house design secara detail ya. Oke, who else? Oke. Learning about descriptive and language features such as adjective, simple present, adverb, and linking verb. Yeah, that's right ya. Give applause for your friends. Yeah, I would like to say thank you very much for your participation in these meetings. And for the next week, your material will be a report text. But before I end the class, I would like to know your feeling after you follow this class today.
Bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, menjelang siang, pada siang hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Happy? Oke, alhamdulillah ya. Tidak ada yang sedih, kecewa? Alhamdulillah. Berarti tepuk tangan dulu. Oke, so before we end the class today, it will be better for us to pray ya. Silakan yang pimpin doa ketua kelas. Attention please, pray begin. Please. Oke, thank you so much. And the last, I have a motivation for you. Tim punya motivasi untuk kalian. Teruslah belajar ya, karena apa yang adik-adik dapatkan pada hari ini akan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Oke, thank you so much again for your participation today. And I will see you again at the next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause ya. Alhamdulillah. Oke, thank you lama sekali.